Partner, nahibaw ka ba nga nagkadako ang problema sa diabetes sa atong nasod? Sumapa sa statistics sa International Diabetes Federation as of year 2021, doon ay estimated nga 4.3 million Filipinos ang diagnosed nga may diabetes, samtang 2.8 million sab ang ginaingon nga undiagnosed. Daghan na sad ko kaila nga dunay diabetes ug gituuhan nga pre-diabetic ug ang makaalarma pa hasta mga young adults na diagnose na sab niini. Maong dapat bantayan ang mga pipila ka mga simptomas sa diabetes sama sa sagad nga pagpangihi sa gabii, pagdaot ug ang hinay o dugay nga pag-ayo sa mga samad. Bitaw partner, lisod makabaton og diabetes. Tinuod na, pero kahibaw ka, doon ay research nga nag-ingon nga dunay bitamina nga pwedeng makatabang sa pagpaubos sa insulin resistance. Ang vitamin D, kining insulin resistance, dunay epekto sa risk o pagbaton og diabetes. Apan murag dili tanang Pinoy mo inom og vitamin D. Unya hadlok sa magbuwad sa adlaw mao posibleng kuwangan sa vitamin D. Pero partner, ipasabot pa og dugang kining insulin resistance. Ingon ini ni partner, kung dunay insulin resistance, dili na maproseso og tarong sa mga organs ang insulin. Maong ang resulta, makabaton og build up sa glucose ang dugo, maong mutaas ang blood sugar nga sinyalis sa diabetes. Maayong balita kung dunay ikatabang ang vitamin D sa insulin resistance. Gawas syempre sa pagbatasan sa healthy lifestyle. Usa pa, suma sa research, mas maayo kung 800 IU vitamin D3 ang imnon. Duol sa recommended nga daily dose na suma sa Philippine Dietary Reference Intake, kung presyo sab ang iskutan, dunay 800 IU vitamin D3 nga dili bugat sa bulsa. Ang Farex David 800, 6 pesos og 50 centimos lang per capsule, mas barato kumpara sa leading brand. Mangutan ako sa akong doktor kabahin sa Farex David 800. Maayo nga lakang na partner, mausab na ang akong tambag sa tanan. Pangutana ang inyong doktor kabahin sa Farex David 800 ug kung unsaon ini nga makatabang sa imong panglawas. Cholecalciferol is the generic name of David 800. If symptoms persist, consult your doctor. Nawan ang makaugana sa kama, basin og may diabetes ka. Ang DTX 500 na! Ang DTX 500 at may powerful extracts ng phytochemicals ug antioxidants nga gikan sa palaya ug desugared sugarcane, mga organic compounds nga epektibo batok sa sakit nga diabetes. DTX 500 sa mga butika. DTX 500 ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500 imo sa desugared sugarcane extract ug anti-diabetic property gikan sa palaya. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. Ang mahugaw nga colon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga colon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayo nga resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Excellent Health, Excellent Life, EXL Makabuhay Plus. Nila Intinado, Puro 4, Valencia City. Dugay-dugay na akong gibati nga hanap akong pananaw. Ang finding sa Dr. Interregion kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Motor kong ingon nga ginutuduy ko kung sa akong angay. Itumarong na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi tabangan ko na nga dili ko mabutas yun na klaro na gyud na ko. May nagyud akong pananaw. Kung kamoy na ay gipamati pareha sa ako ang Interregion, dangop lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.